Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh yang kami muliakan, kejadian virus corona saat ini kami ingin menanya bagaimana penjelasan Syekh atau bagaimana pendapat Syekh atas virus tersebut. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طبعا هذا المرض الذي انتشر هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وقد يكون بسبب المعاصي التي انتشرت، لأن المصيبة التي تنزل إما أن تكون ابتلاء للمؤمن ليظهر صبره ورضاه، أو هي بسبب المعاصي التي نزلت. وعلى كل حال ينبغي للمؤمنين أن يجددوا التوبة، لأن التوبة من أسباب رفع البلاء. وكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند حصول خسوف الشمس وكسوف القمر، لأن هذا ابتلاء، وهو يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الابتلاء لا بد فيه من الصلاة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن ماذا ينبغي أن نفعل من أجل هذا المرض الذي انتشر؟ أول نأخذ بالأسباب والنصائح التي ينصح بها الأطباء، لأن الأخذ بالأسباب مطلوب. فمثلا ماذا يقول الأطباء؟ يقول مثلا اتركوا المصافحة، نترك، لا تجتمعوا مثلا في مثلا لا يحصل هناك مثلا في الأسواق زحام، الأماكن اللي فيها زحام الإنسان يبتعد عنها مثلا ما استطاع إلا للضرورة، يحترز، يعني يأخذ بالأسباب التي ينصح بها الأطباء. فنحن مأمورون بأخذ الأسباب، ولكن مع ذلك مع الأخذ بالأسباب نحن نتوكل على الله، ونعلم أن الأسباب لا تنفع ولا تضر، وأن النافع هو الله سبحانه وتعالى، والذي يصرف البلاء هو الله، والذي يصيب بالمرض هو الله سبحانه وتعالى. كم مع ذلك نأخذ بالأسباب، هذا مطلوب الأخذ بالأسباب، لا يتعارض مع التوكل. وأيضا لا نخاف كثيرا، نسلم الأمر لله، نأخذ بالأسباب ونشتغل بالدعاء والتوبة، ولا نخاف كثيرا، لأن الله عز وجل قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني كل مصيبة تصيبنا فهي بقدر من الله، ربي قدر لهذا الإنسان أن يمرض سيمرض، قدر لهذا أن لا يمرض لا يمرض. فالذي يصيب المرض ويرفعه الله، ذلك في القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين. فالمرض من الله والشفاء من الله، فلا نخاف كثيرا، لكن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله عز وجل، ونستعمل الاستغفار والصدقات والصلاة والتوبة وأعمال الخير بنية رفع البلاء. إن شاء الله ربي عز وجل يجعلنا والمسلمين دائما في حفظ وفي عناية. وأيضا من الأمور المهمة في هذا كما ورد في الحديث: إذا رأى أحدنا مبتلا، يعني أحيانا في الإنترنت في التلفاز نجد صورة واحد قالوا هذا مصاب بهذا المرض، فإذا رأيت أحدا من هؤلاء قل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إذا رأيت مبتلا قل هذا الدعاء فلا يصيبك إن شاء الله، إن شاء الله لا يصيبك هذا البلاء. هذا من السنة، إذا رأى مبتلا
يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. والأطباء ينصحون بالعناية بالنظافة كثيرا، فيتعود الإنسان ويعود أولاده أن يستعمل الصابون عند غسل يديه دائما، يعني يحاول أن يزيد ويهتم أكثر بأمر النظافة. كل هذا من الأسباب التي يحسن أن نأخذ بها. Tanggapan beliau tentang virus corona, beliau mengatakan bahwa ini adalah bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bala dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita untuk bertaubat, yang mengharuskan kita untuk lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan bala itu turun karena satu di antara dua sebab. Bisa bala itu turun karena maksiat yang terjadi, bisa bala itu turun karena untuk menunjukkan sifat sabar yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Jadi tidak selalu bala itu turun gara-gara maksiat. Akan tapi bisa juga bala turun dengan maksud agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana sabarnya orang-orang mukmin. Akan tetapi meskipun sebabnya adalah sebab pertama atau kedua, yang seharusnya kita lakukan ketika bala turun adalah kita memperbarui lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaharui lagi taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak salat, kita perbanyak sedekah, kita berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya kita lakukan apabila bala turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, maka yang pertama kali diperintahkan kepada kita adalah agar kita salat kusuf atau salat khusuf. Untuk mengajarkan kepada kita semua, gerhana bulan, gerhana matahari bisa saja itu adalah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seharusnya kita lakukan pertama kali adalah salat. Ini adalah pesan yang seharusnya kita memahami dari diperintahkannya salat kusuf dan salat khusuf, bahwa bala apapun yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus salat, kita harus perbaharui taubat kita, kita harus memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya beliau juga mengatakan kita juga harus mengambil usaha agar kita terbebas daripada virus corona tersebut. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita juga harus al-akhdhu bil asbab. Usaha zahir itu juga harus kita lakukan, wajib hukumnya. Usaha zahir, kita mengikuti panduan-panduan dokter. Kalau dokter atau ahli-ahli kesehatan mengatakan jangan bersalaman, kita nggak usah salaman. Kalau mereka menganjurkan untuk jauhi pusat-pusat keramaian, kita jauhi pusat-pusat keramaian. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita al-akhdhu bil asbab, kita melaksanakan usaha-usaha bukan hanya batin, akan tapi kita juga mengambil usaha lahir dan usaha batin. Akan tapi kita juga tidak diperkenankan untuk takut, untuk sampai paranoid seperti itu. Karena kita tahu bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengenai seseorang kecuali dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seharusnya kita lakukan, kita berusaha lahir, akan tapi batin kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita usaha menjalankan panduan-panduan dokter. Akan tapi hati kita harus tenang, harus mantap bahwa semua itu tidak akan terjadi kalau tidak dengan takdir atau kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa saja berusaha sekuat tenaga, akan tapi kalau memang takdirnya dia kena juga. Atau juga sebaliknya. Tapi kita tidak boleh berpangku tangan. Usaha yang kita lakukan
hukumnya wajib, meyakini bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala itu juga kewajiban yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak usah takut, kita jalani usaha lahir, kita menaati apa yang diperintahkan dokter, kita jaga kebersihan, kita taati semua panduan-panduan yang disampaikan oleh ahli-ahli kesehatan. Akan tapi satu, kita harus tawakal, kita harus yakin bahwa tidak akan terjadi apapun kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang harus kita lakukan, beliau mengatakan kalau kita, ini adalah ajaran daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis disebutkan kalau engkau melihat seorang yang terkena bala, maka disunahkan untuk membaca doa alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin minal khalqi tafdila. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita apabila kita melihat orang yang terkena bala, kita lihat baik itu secara langsung atau kita lihat di media sosial, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah membaca doa alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin minal khalqi tafdila. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan doa ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang menimpa orang tersebut. Kita ulangi sekali lagi biar kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Jadi setiap kali kita melihat orang yang terkena bala dari Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan kepada kita adalah membaca doa ini. Dan semoga dengan membaca doa ini Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semua dari apa yang menimpa orang tersebut. Dan guru kita yang mulia Sayyidi Syekh Muhammad Darwish juga mendoakan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua bala, dari semua penyakit, dari semua virus, dari semua kuman, dari semua apa yang menyakiti, apa yang menjadi cobaan bagi semua orang mukmin.